Nahulog ba siya? Ha? Tayo. Ano? Wala. One, two. Wait lang. Okay, okay. Ano? Okay, ready? Nandiyan natin, right? 1, 2, 3, donut. Donut din. The best yung donut. Ay! UFO? Ay, UFO ata yan. Guys, mahingitim kami. Grabe yung hilo doon. Akala mo nag-igay ba? Ano pa yung second mo? Second natin. Wait Oo, lang. second. Wala. Ay, yung ano? Banana? Yung banana yung drop. Grabe yung drop na di mo inaasahan. Ay, oo, yung banana. Yung pag-drop. Hindi ko na-enjoy yung jet ski. Jet ski, bitin. Bitin. Tako kasi ni na kuya. Ate mo